Okay, decision game 3 of the main event. Okay, decision game 3 on the way. Servisyo Kulapo. Midawag sa game 1 ang team Cebu City. Mibaw sa game 2 ang team Mandawi. Ini decision game na. Ang makalaw gani, mao na yung champion na to. Sa atong pagbakan diri sa Panrak, Barangay Pirilos, Karkar City. Magsalam kayo sa ato mga sponsor nga sila si Boss Brian Tapuyaw, Boss Brian Tapuyaw, Mr. B. Kinubanan nila ni Leo Albrando, Niyong Abapo, Royal Grace Manayaga, o ni Harold Nakua, o ni Malo Kalindas. O na kinatibukan na itong sponsor. Jumel! On the attack! Kinsay musang kagat o! Pila doon? 2-0, 2-0 in favor of Team Mandawi. Servisyo para Tris, Jumel again. Sky High, tawas unigol. Bombing the defense. Mr. Exclusive Jumel Palsinas. Out ball. 3-0 na, 3-0. Ito, umarangkada ang Team Mandawi sa game 3 decision. Servisyo, hapon. Jumel, nanukan. Kulapo. Topon. Kulapo again. Answer po Jumel. Out ball. Double na daw. 3-0 ato skora, 3-0. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Ready ka ba? Bang! Gabihag bumbatog Chantoy Labra. Abtigas ang Rijili. Lah! Apon! 9,000 liyo. Allah! Allah kaya. Apon ginis pangano doon. Wala! Yay ka! Inside! I-score! Ono Tris! Ono Tris! Servisyo Jobert para dos! Apon! To Jobert! Answer by Rigi! Pang! Kulapoy sa bes! Apon! Apon again! Pouring in! Apon! Yay! Santo Labra for the kill! Pasok na pasok! 3-2! 3-2 na servisyo! Bula! Walay! Bula! Ayaw na kayo! 3 iguales. 3 iguales. 3 iguales. Kini para 4. Wow, gas bola. Yay! Kariji kaban! Julio Canti! Dapat yun, 2-shot combination! 3 iguales ha, 3 iguales. Iguales 3, servisyo Jumel Ducante. Tawason Eagles, Sky High. Wow, ang galing. Binumba sa iri. 4 3 overhead. Walang respondi si Shantoy sa likod. 5 3 Toraw, gibalikan o. Ayay! Rigi Kaban! Nako, short! Short si Rigi Kaban! 5-3 ha. 2 puntos ang labang sa Team Mandawi. Decision game. Main event pagbakan. Diri sa Panrak. Barangay Pirilos.
4-5. 4-5. Trilingan ni Dua. Kinsa kay ma-champion na ni. Champion na ni will receive 4K. And the loser will receive 3K. Bang! Dapat yun! Grabe, na naman na niya sa frontline si Jubil Ducante. Nag-atang sagit. Nag-atang sagit si Jubil Ducante. May pa lagi patasan kaya nanood na. Hindi na nabugaan. Taas ko na. Hindi ko ato sa 4-5 ha, 4-5 in favor of Team Mandawi. Servisyo na Silent Assassin. Reggie Caban. Shantoy, ay kay la! Limpiuha oy! Limpiuha pagkatrabaho ng Shantoy. Sign out! 4-5, 4-5. Kini para iguales, servisyo Kulapo is the best. Shantoy, iyay ka. Out ball! Sign out, 4-5 lang yapon. Servisyo hapon, the pride of Dalagit. The Silent Assassin, answered by Mr. Exclusive, Shantoy Labra, the certified class E. Throw it out. Size 4. O ang lamian nga chicharon na ang karkar number 1 chicharon. Mapalit na ninyo sa mga branches diya sa Bukod, Sibunga, Sangat, San Fernando, Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar o sa Kansohong, Talisay City. Sa Maricel Anthony Store. And if you are looking for a cabinet maker, visit the page of Modular Cabinets by Jobel. And contact number 0939-767-9534. Mga na numero 0939-767-9534. Modular Cabinets by Jubil Ducante. Jubel, firing. Answer by Kulapo. La! Kaliha. Kulapo, may pusing, may pabuto. Bang! Bundakan Jubil. Wala, ginupatay na. Antay. Upo na mo, kaya nagbinungbahan na. Upo na. Napahot. Bang! Kulapo. Kanlat. Grabe yan. Naunay mas Reggie ka ba noon? Atong score nun? Ha? City 4. Labaw tulo. Ang Team Mandawi, City 4. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Basinas. Shantoy, short! nabayot pagkalalit. Nabayot si Shantoy atong higayon na. City 4 ha. 3 puntos ang labang sa Team Mandawi. Servisyo Jubel. Netbag 8-4 na. Last 4 na ang Team Mandawi sa ating decision game. Here comes Jubil Ducante. Yan! Pagkakatalbang! Imo manggilaugan. Ilaugan mo ang Tawason Eagle. Tawason Eagle. Pila na? 9-4. Last 3 na ang Team Mandawi. Okay, servisyo Joel. 9 ha. 9-4. Servisyo Joel. Joel again. Sky high. Philip Tawason Eagle. Iyay ka. Bang! Wow! Ang ganda ng dipinsa ni Joel. G's 4. Last to. Ayay ka. 11, 4, last ball. Ito para champion na ang Team Mandawi. Servisyo Jubel. Shantoy. To Jubel. Shantoy firing. Nako, short. Bola sa Team Cebu City.
11-4 ha, 11-4. Servisyo. Certified class Sean Allen Labra. Corner shot is good. Landing cleanly. Nakapagtira. O ba ni Jobert? Inside kayo. 5-11. Para size. Iyay ka. Iyay sa pa. Pirahan ng Kulapo. Batlisa. Lukapan na sila. Ayay ka. Size 11. O nag-ilakaw na ni Santoy Labra downtown. Lakaw na ni Santoy Labra downtown. Servisyo Santoy. La! Santoy. Iyay ka. Kulapo Bipusing. Iyay ka, Joel. La. Jobert. Iyay ka. La. Rakrakwasan. Kinsa kay maipit ani. Agay, aray ko. Kahapdo sa to. Ayay. Wala. Ah, grabe Kulapo out. Nice defension by Team Cebu City. Tawas on the sky high. Tawas on the goal. Nice defense kami Manuel. La, pinagrak out. Ball. Wow. Ganda ng labanan. City 11, wala gandang ngarang na. Minahinay nagtaob ang dagat. Mitaob na. Servisyo. Ayay ka. My goodness. Ano. 8-11. Makakita ka tag milagro ani diri sa Panrak Barangay Pirilos. Iyay ka. Bang! Laras ni Jobert. Santoy. Wow! Gipunan. Lara! Kabuanga niyo. La! Noybi na! Sus! Giluka na. Giluka na si Kigwa. Ala! Giluka kay Kigwa. Ang mga nakasugal. Noybi! 9-11. Kulba na rin. Kini Marajis. Ayay ka. Mulakaw naman sa downtown si Santoy. Magigibadlong. Lakawon na ni Santoy ang downtown. Ayay ka. Bang! Kulapo bunal o. Murag nakabunal yung buang siya. Kulapo. Ayay ka na. Bang! Ayay ka, Jobert! Ano? Mr. Explosive Jobert Parsinas. Nadali ang Team Cebu City. Nahinto sa Team Mandawi ang rally. Okay, ito, pagkakataon sa Team Mandawi para tapusin ang laban. Syagit si Reggie. Si Reggie mag-round na. Pag bounce, syagit na. Back to the ball game. Bola sa Team Mandawi. Ito na si Reggie Kaman. Susubukan tapusin ang laban. Tayo, Reggie. Ay, lakaw, Reggie. Allah. 11 ha. 11-9. Iyay ka, gatrasan. Ay! Perfect shot. Coming from Mr. Explosive Jobert Parsinas. Isang bala lang kayo. Sabi ni Jobert. Mr. Explosive Parsinas. Isang bala lang kayo. Grabe ha. Wakariak ang dipinsa sa Team Mandawi atong higayon na. Grabe ato tira ha. Servisyo Kulapo. Yay. Santoy Bred. Jared Bayapon. Hapon again.
Santoy. Laban kung laban. Ito, sabayan tayo. Pong! Ah! Ayay! Kadumay! Tatlo. Sumablay si Jobert Marcinas. Ito, second chance sa Team Mandawi para tapusin. Pagkatubang ko na po. Ay, tanaw ni mo na. Talikod. Ay! Karya Santoy, kagina-kaigon. Disgrasya ang Team Cebu City. Congrats Team Mandawi. Hapon, Jobel Rigi. Sila itong champion din sa Panrak, Barangay Pirilos, Karkar. Oh, thank you so much sa mga atong mga kaboboards na nananaw sa ato ang bakbakan.